Beliau sedang kembangkan vaksin TBC untuk dunia, tapi Indonesia akan jadi salah satu tempat yang akan diuji coba. Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia akan menjadi salah satu lokasi uji coba vaksin tuberkulosis atau TBC yang dikembangkan oleh Bill and Melinda Gates Foundation. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Bill Gates dan filantropis Indonesia di Istana Merdeka, Rabu 7 Mei 2025. Dan kita harus mengetahui bahwa TBC memakan korban kita cukup besar, yang meninggal hampir 100.000 tiap tahun. Prabowo berkomitmen untuk menurunkan angka kematian akibat TBC, termasuk melalui program pemeriksaan kesehatan gratis yang sudah dijalankan. Sementara itu, Bill Gates menyebut bahwa TBC menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya global penanggulangan penyakit menular. TB is a great example of a disease that because the rich countries don't have the disease, it just doesn't get hardly any money for diagnostics or drugs or vaccines, and so that's been one of our big focuses. Vaksin TBC yang dikembangkan oleh Yayasan Filantropi itu saat ini telah memasuki tahap uji klinis di sejumlah negara termasuk Indonesia. Selain TBC, lembaga yang dipimpinnya terlibat dalam pengembangan vaksin untuk penyakit lain seperti pneumonia, HPV, malaria, dan diare. WHO mencatat TBC masih menjadi pembunuh utama di dunia yang selama 2 abad terakhir telah menewaskan lebih dari 1 miliar pasien TBC. Secara global, TBC membunuh lebih dari 4.000 orang setiap harinya. WHO memproyeksikan bahwa vaksin TB M72 yang dikembangkan Bill Gates ini berpotensi mencegah 76 juta kasus TBC dan menghemat 41,5 miliar dolar Amerika dalam 25 tahun. Indonesia sendiri menempati peringkat kedua tertinggi dalam jumlah kasus TBC dengan lebih dari 1 juta kasus baru dan sekitar 130.000 kematian pada 2023. Sedangkan di hadapan sidang rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada 7 Mei 2025, Kementerian Kesehatan mengaku per 17 Maret 2025, kasus TBC di tanah air mencapai 865.000. Karenanya, pemerintah meyakini pentingnya Indonesia untuk ikut menyukseskan terobosan Bill Gates guna mengurangi angka kematian penduduk. Hingga saat ini, pemerintah melalui Kemenkes sedang melakukan peta jalan mengeliminasi kasus TBC hingga 80% pada 2030. What we call multiple micronutrient supplement that pregnant mothers can take instead of just taking folic acid and iron. They take a pill that actually has many vitamins in it. Indonesia is one of the first to launch that with the goal to get that to all pregnant women very quickly, and it really makes a big difference. A lot of women have anemia, which is an iron deficiency, and so the foundation has an approach where you can just go in one time and get an infusion, and it fixes the anemia. And so over the next year or two, we'll come up with a plan to roll that out in Indonesia. Bill Gates did not invent anything. The basic program was made by some mathematics professors in a college. The office operating system was by a software engineer, and he bought it for $50,000. He's built the empire by creating patents on software. And the first WTO meeting in Singapore gave him tax concessions, which is why all the IT industry moved to India. The fact that Silicon Valley became India's Silicon Valley is because they could save $40 billion annually, paying lower wages for the same work. It was an outsourcing of software, all for Bill Gates. And then he started to put some of his money into philanthropy. And everyone thinks, wow, he's such a generous man. He gives so much. I've done an analysis in the book. Every place he gives to is his former future markets.
really great job on new vaccines, health care, reproductive health services. We could lower that by perhaps 10 or 15%. But there we see an increase of about 1.3. Is that a quadrillion-dollar enterprise is at work amongst us, decimating, culling the human family. Intentionally. Intentionally, using synthetic molecules which by design are cancer, AIDS, all of the both men could dream up. Yeah, it's for the purpose of sterilization and population control. There's too many people on the planet we need to get rid of. In the words of Bill Gates, at least 3 billion people need to die. So we'll just start off in Africa. We'll start doing our research there, and we'll eliminate most of the Africans because they're deplorable. They're worthless. They're not part of this world economy. So they have their rights taken away. So you can make a fast exit if you have As soon as you and I finish, You're out I'm here. leaving the country again. Why? Because in a very short time, not today, not tomorrow, but very soon, we'll be facing compulsory vaccination under the mistaken term of voluntary vaccination. Now, what is it about these vaccinations? You think that they're bad? Well, first of all, let's start with the fact that the World Health Organization has decided that we have 90% too many people. Anyone who's over 70 who gets one of these mRNA vaccines will probably sadly die within about 2 to 3 years. And I would say anyone who gets the mRNA injection, no matter what age you are, your life expectancy will be reduced to, die if you're in your 30s within 5 to 10 years. And you probably will have allergy, neurocognitive issues. We're taking things that are, genetically modified organisms. Police and security guards in Belgium were caught flat-footed today by a cowardly sneak attack on one of the world's wealthiest men. The target was Microsoft Chairman Bill Gates arriving for a meeting with community leaders. Watch what happens when a team of hitmen meet him first with a pie in the face. Gates was momentarily and understandably shaken, but he was not injured. The hit squad piled on with 2 more pies before one of them was wrestled to the ground and arrested. The others released the moment and got away. Gates went inside, wiped his face clean, and made no comment. He then went ahead with his scheduled meeting. No word on the motive for this attack. Reducing population growth, that's this big benefit. The key thing you can do to reduce population growth is actually improve health. In the developed countries, the big winners are countries. Pak Prabowo yang saya hormati, kami ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting untuk negara ini. Presiden Trump telah sadar dan berani keluar dari WHO dengan alasan karena beliau merasa tertipu. Dan beliau menyatakan atau menolak Pandemic Agreement dan IHR Amendment. Karena dua-duanya ini akan mengancam kedaulatan nasionalnya. Presiden Putin juga menolak Pandemic Agreement dan amandemen IHR. Dan ini sudah terjadi pada awal-awalnya. Jadi sudah dari dulu. Maka Pak Prabowo, demi keselamatan dan kedaulatan negara kita, kami mohon, 1, keluar dari Pandemic Agreement. 2, keluar dari IHR Amendment. 3, cabut mandatory vaksin di Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Merdeka. Terima kasih. Ya, pastinya seorang BGS, Menteri Kesehatan kita, Budi Gunadi Sadikin, dan timnya akan berupaya untuk menutup bahwa kasus ini hanya sekedar kasus yang ringan, bahwa kasus ini akan lenyap begitu saja. Tapi kami, para dokter cinta tanah air, berkomitmen
bahwa kita akan tetap memperjuangkan kesehatan yang pro rakyat. Dan tujuan kita memang sepertinya sederhana, melawan penyelewengan kekuasaan Menteri Kesehatan. Tetapi pada intinya adalah, perjuangan ini adalah perjuangan untuk menyelamatkan negara ini. Bahwa negara ini, bangsa ini sedang dalam kondisi yang sangat genting. Masyarakat memang tidak paham kenapa kesehatan ini dikatakan genting. Karena saat ini kesehatan akan menjadi komoditas. Bahwa saat ini Menteri Kesehatan kita itu dengan terang-terangan menjual negeri ini. Jadi tidak ada kata lain selain kata lawan. Dan ini bukan perjuangan seorang dokter atau perjuangan saya pribadi, tapi perjuangan kita semua, rakyat Indonesia, untuk sadar diri bahwa ke depan bukan sekedar menjual sumber daya alam atau memperdagangkan sumber daya alam, tapi bangsa ini akan dijual. Bukan sekedar harga dirinya, tapi rakyat bangsa negeri ini itu hanya akan menjadi sejarah nantinya. Karena kita benar-benar akan dikuasai harkat, martabatnya, bahkan jiwanya. Kenapa? Karena Menteri Kesehatan sekarang ini sangat mungkin menjual data-data, baik data-data yang sifatnya administratif tentang kesehatan, maupun data-data genomik seperti itu. Kenapa data kesehatan itu penting? Karena justru data kesehatan itulah suatu, kalau kita katakan suatu mahar, suatu keinginan dari para investor itu agar dia dapat berbisnis di Indonesia, maka dia menginginkan data. Data inilah yang sangat ditunggu-tunggu oleh mereka. Jadi saya ingin mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa sangat berhati-hatilah dengan data yang ada pada kita. Setiap tetes darah kita, setiap bagian tubuh kita itu akan menjadi sangat penting. Penting untuk apa? Untuk ke depan anak cucu kita. Bukan tidak mungkin dikatakan bahwa pandemi itu nantinya bukan karena virus, tetapi akan berbasis atau berdasar dari genomik. Apa genomik itu? Adalah peta kita, peta rakyat kita, peta suku bangsa Indonesia, yang nantinya akan sangat spesifik sekali untuk dijadikan obat, bahkan dijadikan senjata bagi mereka untuk menjatuhkan kita. Seperti itu. Jadi tetaplah jaga diri, jagalah kesehatan, dan ingatlah bahwa perjuangan kami, Dokter Cinta Tanah Air, untuk kesehatan pro rakyat ini bukan berlandaskan keinginan kita untuk membela diri kita, tetapi keinginan kita karena kita benar-benar cinta tanah air dan bangsa ini. Merdeka! Asal bicara, otak tak ada isinya, merasa dirinya negara, bertingkah seenaknya.